Sakanina salam ya getal pa video na sakantikon remsak suenga dalni video de yan goida guani asel sakani mandirang sia machu mangsa sia aro saksa jokom onga namen kenbegini asel onga ya goida guani ba mukha kompletani gabade mo na sun sakantin masia maina dengtang tang biaprango dengtang tang area rango bang a somo yani ko sakuan sing knarong na gata mana dalu bayan sakani mandi sia machu mangsa sia mandi saksa student waba jokom ong hayani gemen nak sunang ya video agana gen video kona sung sakantin ba bonin ban yang banu mai ki ong achum wa details kona sung ya video knai rang na kita mangen ya kobor khori gen chim ode yan kasar ni gi geni biapo ya selong ha yan asam ni ong a mo kasar ni katigora ni gumra cha bagano aro India Bangladesh ni sima ari dongpa lebar putau jilla bostu baksa sakni mande siaha bakobona pragotani ko na sigba sakani gumra cha bagani class 6 ni chatro Rohan Gunju aro India Bangladesh ni sima ari dongpa Potersok ni songni Porindro Das ong achum skangpa ya selong ha gumra cha bagano khoborni gita de Rohan Gunju menggepa klasik su porai gepa chatro na thokrumna riangi wano goira goaha biapun siaha aro saksa Joy Kumar Gunjo menggepa ba jokom ongaha ya selni jamanun bisa ko sungni mandirang chongmotun Joy Kumar ko tharaki hospital na rangaha Joy Kumar de thangkuenga diba Rohan de siaha ninba koborna fragatani ko onaha jamanu ya selni jamanun katigorani India Bangladesh simario dongpa lebar putao saksa ko goira gotayaha ya selo machu mangsa aro Porindro Das menggepa siaha koborni kita de apal niko machu ruknari angachun reke nokuna reba mutungusa ya asel ongaha jamanu pulis tang kobor mane wa biapo rebaha aro manggisi ko postmortem kana Silchar Medical College na watatahanin ba koborna fragatani ko onaha yan namen dukni rupengrang yan nakpa sel ongani bidingo oni gemen na sung sakantin comment section nu RIP in ba comments kanagata gual panabe maina ya mukha kompretani goira goani ngabade namen danger unga dengan simsak nagata ba nanga ga aka tang tang biap rango dakpa sedang urungani rangko kenarong nagata mana